Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Astaghfirullahal azim li wa li walidayya wa li masyayikhi wa li ashabil huquqil wajibati alayya wa li jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat ila hadratin Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin salatan taj'aluna biha min ahli al-ilmi zahiran wa batinan wa tahsyuruna bi ibadikas salihin fi dunyana wa ukhrana wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Nawaitu at-ta'alluma wat-ta'lima wat-tadhakkura wat-tadhkira wan-naf'a wal-intifa'a wal-ifadata wal-istifada والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا وجميع تلاميذنا بعلومه في الدارين آمين. Al-wudu'u tining poneka nerangakina wudu. Ya waladi, anak isun. Ya waladi, anak isun. Qad araftah teman-teman ampon oning sambian. Qad araftah teman-teman ampon oning sambian kaifiyatal wudu idak kacarana wudu. Kaifiyatal wudu idak kacarana wudu. Wa jami'a a'malihi ban sakapina banyak-banyak kelakon ya wudu. Wa jami'a a'malihi ban sakapina banyak-banyak kelakon ya wudu. Secara praktek kan ki. Karena kadang orang kan oning praktek kada ben kerinci nah. Ini saya maksud ki orang saya oning mempraktekkan wudu kada tanpa oning kerincian cek napaan kelakuan wudu kan sini. Jadi wal ana ban dalam samangken nuridu akarab isun. Nuridu akarab isun an nu'arrifah. Ada ban sidik bareng kudu an nu'arrifah. Dak kagotu apareng oning isun. An nu'arrifah dak kagotu apareng oning isun anna tilkal a'malah dak saung kuna sakap kaya kidak saung kuna ka ruah banyak-banyak kelakuan. Anna tilkal a'malah dak saung kuna ka ruah banyak-banyak kelakuan ba'duha poneka tining satengana iya tilkal a'mal. Ba'duha poneka tining satengana iya tilkal a'mal furudun poneka banyak-banyak fardu. Furudun poneka banyak-banyak fardu. La yasihu sita'assa al-wudu'u panapa awudu. La yasihu sita'assa al-wudu'u panapa awudu. Bitarkiha kalaban atingkal ya furud. Bitarkiha kalaban atingkal ya furud. Wa hadhihi bantining poneka furud. Wa hadhihi bantining poneka furud. Tusamma poneka inyamain ya hadhihi. Tusamma poneka inyamain ya hadhihi al-arkanah dak ka banyak-banyak rukun. Al-arkanah dak ka banyak-banyak rukun awil wajibati atau banyak-banyak wajib. Awil wajibati atau banyak-banyak wajib. Artinya sebagian dari kelakon wudu la nikah hukuma fardu. Fardu ini kecukan ekocak rukun atau wajib. Ini hukum pada roban ketika tak ilakonin maka pas wudu ini kata sah. Jadi pada salah satu fardu tak ilakonin ki wudu ndak sah macam ni. Wa ba'duha bantining satengana iya tilkal a'mal. Wa ba'duha bantining setengana iya tilkal a'mal ghairu furudin poneka beni atau lain banyak-banyak fardu.
Wairu furudin ponika lain banyak-banyak fardu. Jadi bani fardu saya maksud. Jadi fayasihu maka asa al-wudu'u panapa wudu. Fayasihu maka asa al-wudu'u panapa wudu. Bitarkiha kalaban ating kal iya ghair. Bitarkiha kalaban ating kal iya ghair. Jadi wudu'un tetap sah. Tapi walakin nathawabah bantatapinah panapa ganjaran. Walakin nathawabah bantatapinah opo ganjaran. Alladhi kang tanalu singa oleh sambian hudak kaya thawab. Tanalu singa oleh sambian hudak kaya thawab minallahi dari Allah. Ponika aqallu ponika lebih sokoni. Aqallu ponika lebih sokoni. Wahadhihi bantining ponika ghair. Wahadhihi bantining ponika ghair. Tusamma ponika nyamain iya hadhihi. Tusamma ponika nyamain iya hadhihi as-sunanah dak ka banyak-banyak sunnah. As-sunanah dak ka banyak-banyak sunnah. Awil mandubat ya atau banyak-banyak perkara saya sunnataki. Awil mandubat ya atau banyak-banyak perkara saya sunnataki. Sunan ben mandub ni kepada. Sunnah ben manduban ni hukum apa? Sunnah mandubah mustahabbah. Artinya sebagian dari kelakon wudu lenika beni fardu. Cuman ki seumpaman tak lakonin kencan nembian ki berkurang. Senika. Kiroban kelakuan si sunnah. Jadi lebih bagus lakonin kan senika. Cuman seumpaman tak lakonin wudu tetap sah. Jadi al-fardu kelakuan fardu ini sama dengan rukun. Rukun sama dengan wajib. Jadi mana di lembab wudu, fardu, rukun, wajib ni kepada. Cuman ulama ni kan beda membedakan antara fardu dan rukun. Sebagian ulama ni kan beda akhir kan. Apa beda nah? Mun fardu nikah kelakuan se bisa elakonin senajan tak terus menerus. Artinya ke apa ke kelakuan se bisa ke apa ke ni ke fardu. Contoh, orang awudu mari masuin mua. Nah ini pas ki neng. Mari masuin mua pas ki neng juk toju. Beda-bedan terus aki masuin tanang dua. Nah ini kesah wudu tetap pokon sebeting tak napa nyaman tak hadas dengan. As-sawud walaupun kini ke hukum makruh. Karena tak muwalat kan sini kata tulian. Ini kan mun fardu. Nah, fitaban rukun. Mun rukun ni harus berkelanjutan. Jadi ketika lain kita tu sampai mari. Ini kan. Contoh seperti apa? Seperti sholat. Nah, kan mangkan ulama nikah mun di lembab wudu ada furudul wudu. Karena kelakuan wudu ini kan bisa ikak jangan kiburu. Tapi mun di lembab sholat tak ada furudus sholat. Tapi ada arkanus sholat. Kita ini muni kitab kantor, kita memang kitab-kitab lain nika ada arkanus sholat. Apa polana? Jangan kiburu. Polana mun sholat nika tak bisa ketika kapan abah nika mulai sholat, kita tu sampai mareh ketika abah nika takbiratul ihram, kita tu sampai auluk salam kan senika. Mungkin antara rukun dan wajib nika mun ada lembab wudu nika pada fardu rukun wajib ada lepatan dalam ibadah soal seperti wudu dan pokok seperti sholat kan kecuali haji nika pada. Jadi setak pada nika ketika neng ada lembab haji antara rukun dan wajib nika beda fiitena. Napa fiitena? Deki bila pun debak ka bab haji. Jadi mana dalam bab sholat dan ibadah selain dan ni kepada bain istilah rukun wajib ni kepada hukum ada kan. Nah, cuman ketika ada bab haji dan nikah ada perbedaan antara rukun dan wajib nikah. As-sunnah nikah sama dengan mandub. Jadi ketika kelakuan nikah sunat berarti ini juga mandub istilah disunnataki. Pon. Pertama kiburu saya tak bisa tinggal yang kiburu kiroban farduna wudu. Tinika mungkin ajelas sakina farduna wudu. Furudul wudu'i
tining ponika nerangakina banyak-banyak farduna wudu. Wa furudul wudu iban tining banyak-banyak farduna wudu. Wa furudul wudu iban tining banyak-banyak farduna wudu. Sittatun ponika beda 6. Sittatun ponika beda 6. Sepertama an-niyatuh nyatana aniat. An-niyatu nyatana aniat. Jadi fatanwi maka aniat sambian, fatanwi maka aniat sambian biqalbika kalaban atena sambian. Soalnya niat ni kalakona ateh. Kudu akretak di dalam ateh. Kiropan asat cenah. Karena niat ni kan al-qasdu kan. Qasdu syai'in muqtarinan bi fi'lihi kan cenah. Biqalbika kalaban atena sambian aniat raf al-hadathi deka ngilangaki hadath. Raf al-hadathi deka ngilangaki hadath seperti nawaitul wudu'ah li raf'il hadathi al-asghari fardan lillahi ta'ala. Niat kaula wudu karena ngilangaki hadas sekini fardu karena Allah Ta'ala. Atau langsung niat kaulah ngilangaki hadas sekini karena Allah Ta'ala. Cukup. Aw tanwi atau aniat sambian fardul wudu'i. Farduh ibni farduh ini. Fardul wudu'i dak ka farduna wudu. Talaban karena ngamri. Talaban karena ngamri. Liridha'illahi mareng ridhana Allah. Liridha'illahi mareng ridhana Allah. Jadi nawaitu fardul wudu'i talaban liridha'illah. Niat kaulah dak ka farduna wudu karena ngamri ridhana Allah. Ini bisa. Paling sekuni dalam niat wudu kini ka niat wudu. Niat kaulah wudu ni ka sabon cukup. Kor wudu ki bani adus, mun adus ni ka tahu le mun kumbra pun niat adus mun. Dadi mun wudu cukup niat kaulah wudu ini ka cukup. Cuman kang kuy orang was-was ni ka bisa yang kuy. Karena biasa yang was-was ini kan kesulitan mun pas niat ni ka tegir lanceng kan sini ka. Jadi ngalak si paling pandai wae niat kaulah wudu cukup pun. Ban karena niat kini ka inda ghasli awwal juz'in minal wajhi seperti yang disebut di kitab-kitab lain. Tempat niat ni ketika masuen bagian pertama dari muah. Jadi artinya pokon aing depak ke muah nika langsung kon niat kan nika. Fase nomor 2 farduna wudu nika ghuslul wajhi masuen muah. Ghuslul wajhi masuen muah. Wa tuluhu bantining lanceng ya wajhi. Jawajan lanceng ni katen tas beben. Wa tuluhu bantining lanceng ya wajhi mimmana biti sya'rir ra'si ponika dari banyak-banyak kenangan tombunah buun cetak. Mimmana biti sya'rir ra'si ponika dari banyak-banyak kenangan tombunah buun cetak al-muqtadi sei biasa aki. Artinya ngukur ke orang normal. Metode biasa nah kenangan tombunah buun cetak ni ketika amah. Jadi benih ngukur orang se botak. Orang botak kan mudi bun ni. Jadi orang se normali al-muqtadi se biasa aki. Ilama sampai bareng tahta majma'il lahyaini seh di babena kenangan akompolah langkem 2. Tahta majma'il lahyaini seh di babena kenangan akompolah langkem 2. Saya kocak langkem ni kaki tolang sebeda dengan PP ni katolang seetongkoen kiki sedibebe ni kenyaman langkem. Ini ka kebudin lagi. Keadaan ki cangkem ni ka. Kebudin ni ka langkem nyaman keadaan ni ka cangkem. Jadi kau tu dapat ke ni ka. Kau tu lebih malah. Dalam bab wudu ni ka ketika abak masuin muah, kan masuin tanang, masuin sokoh, masab cetak kau tu lebih dari sewajib. Cek ngepas aki. Karena kangkui memastikan sewajib ni kaya capo aing kapi maka kudu lebihin kan sini ka.
Wa arduhu bantining lebar ia wajhi. Wa arduhu bantining lebar ia wajhi minal udhunil yumna poneka dari kopeng sekanan. Minal udhunil yumna poneka dari kopeng sekanan ilal udhunil yusra sampai kopeng sekacer. Ilal udhunil yusra sampai kopeng sekacer. Pasal nomor telok farduna wudu nika ghuslul yadaini. Masuwen tanang dua. Ma'al mirfaqaini asarta jengkol dua. Ma'al mirfaqaini asarta jengkol dua. Jadi benih sampai ke jengkol. Salah. Mun sampai ke jengkol berarti pokok jengkol jabo aing kan pon cukup aja nih kan. Sedangkan kanto nih jengkol nih harus jabo aing kapi. Jadi kudu terlebar dari jengkol nih kan. Kan mangkan kanto ada bu ma'al mirfaqaini. Jadi ini baca sebenarnya cara mempraktekkan wudu. Karena kadang beda orang ini kan masuk tanang berakun kenjengkol lah. Lah perlu kalian. Masuk tanang ini kan sambil benjengkol lah boleh. Dan jengkol kau tu capo aing kapi. Jadi kau tu terlebar dari jengkol. Pasal nomor 4, mashu ba'dir ra'si, ngusap sebagian dari cetak. Engki mashu ba'dir ra'si ngusap sebagian dari cetak, membasyarihinya dan dari kolen ya ra'si. Membasyarihinya dan dari kolen ya ra'si, au sya'rihi atau bulun ya ra'si. Au basyarihi angki au sya'rihi atau bulun ya ra'si awabun. Alladhi kang fi haddihi sa'ilum batas ya ra'si. Fi haddihi sa'ilum batas ya ra'si. Jadi mon obuk sepon di luar batas cetak. Ini kan tak bisa yosap. Jadi kau tu obuk sebadan neng batas cetak. Jauh-jauh ngusap ni kan pokok becain. Ni kan nyaman ngusap. Bisa ban masuen. Mon masuen ni kan aing ni kan sampai akhili. Ni kan nyaman masuen. Goslu. Karena goslu ni kan belangkena kan sayalanul ma makili aing. Ini kasi ko cak masuin. Jadi mungkin ibon tak sampai akhili mungkin berak beca. Tak aing kelihatan tak sampai ajalan. Nah ini kak berarti kini kan nyaman lah ngusap. Jadi kimun seyosap tak bisa. Napa nyaman bisa? Kok bisa ibesuin? Tapi mun seibesuin ni kata cukup mun yosap. Contoh misalkan muah berak kuni becain tapi tak sampai hanya masuin. Ini kan tak sah wudun. Tapi mun cetak karena cukup yosap, cukup ibecain, saumpaman sampai akhili aing sampai hanya masuin. Kini kan tak apa. Cuman tetap lebih utama kini roh asli roh mana yosap. Pasal nomor 5 awaslur rijlaini. Masuin soko 2 ma'al ka'baini asarta pentel 2. Ma'al ka'baini asarta pentel 2 kibadah. Sing canggih buru. Jadi benikan pentel sokoh, benikan mata kaki. Tapi bi ka'bain sekaligus sarten ben pentel 2 ini kasih saya kutu ibesoen. Jadi kutu terlebat berarti. Seperti kan separon betes kan sini kan. Kibadah ben masuin tanang seperti kan separon lengan. Ini kan. Jadi tak cukup kan berakkan apa separona. Montanang kan separon jengkol misalkan. Atau jengkol pada sejejer senajan kun berak setitik kini kan tak cukup kutu capo kapi jengkol manggan kutu lebih. Pada ban masuin muah kutu lebih dat kata sa kutu nyapok ke sebagian dari cetak ke bebenah kutu nyapok ke sebagian dari leher. Kanan kiri nak kutu nyapok ke sebagian dari kopeng ketika masuin muah sanika. Napa jangan kiburu tercuna hikan kui memastikan barang sewajib besoen kini kapon ida pain aing kafi. Pasal nomor 6 at-tartibu akilir. At-tartibu akilir fi af'alil wudu'i dalam banyak-banyak kelakon wudu. Fi af'alil wudu'i dalam banyak-banyak kelakon wudu kama kanta barang zakarna sampun nyebut kaula. Kama kanta barang zakarna sampun nyebut kaula wallahu a'lam. Al-Fatihah.